Lagi kitang Nandiyan ko, pambiro yung mamaya pa. kahit di mo ako pansin. Grabe po yun. Ayun po, surprise yun. Uy! Bro! Pangit na suot mo. Mga gods and goddesses. Ay, ganyan suot mo? Yan mga kalingap, ito po yung ano, yung for Jomcar Part 53. Yan po yung sinasabi ko po sa inyo, wag po kayong mawalan ng pag-asa kasi po andyan po. Grabe po yan, oh. Grabeng effort for Part 53 guys. Yung mga naghihintay po para sa Jomcar, ayan po mga kalingap. Ayan po yung for grabe po mga 500. 1, 2, 3. Grabe, may 5K guys. Wow! 5K tapos may ilaw pa yan. Paano ba ito ilawin? Hindi, wait lang. Mailaw dapat ito eh. Ito oh. Hey! Happy Mansari Jomcar. Jomcar po, Happy Mansari. Yan. Tig-isa po sila guys. Tig-isa sila oh. Kuya Jomar and kay Carla. Yay! Yan po ang aabangan po ng lahat sa Part 53. Yan po. Yan, yan po. Yan po. Yan po. Ay, sige na. Okay na kuya, thank you. Bro, excited na pa ako. Ha? Pamansari ito eh. Pamansari nga eh. Wow! Yan po guys. Dito na po for preparation. Okay lang kuya? Or pwede pa bukas ng ano? Sige na kuya. Dito na lang kung para mas malabo. Uy, grabe. Yan din. For Part 53. Okay guys, yun ang preparation. Ayan pa sila si Kuya Dan. Coffee. Part 50 rin kuya. Sige kuya, ingat kuya. Ingat. Ayan po, cameraman po tayo ngayon sa Part 53. Ayan po, nakikita nyo po yan. Ayan guys. Ayan si Coffee. Kuya Dan. Ayan sila Kuya Rob. Ayan yung makeup artist po. Makeup artist guys. Grabe, habang umuulan eh. Honey, my love. Ito daw talaga. Kuya David. Grabe siya do. Sinong gods ka? Spider-Man. Grabe po yan eh. Pang preparation guys oh. Guys, preparation yan. ALM ball. And Part 53 ng Jomcar. Koko yun. 200 gusto eh. Hindi pa malap. Game. Si Rosan. Saan? And si Aphrodite. Hindi na kaya si Marimar. Kala? Grabe. May available. Grabe si Marimar. Marimar. Ito Marimar. Grabe si Marimar. Okay na Grabe naman po yan eh. Si Marimar ongoing. Guys, ongoing yan guys. 1 month old. Grabe. Kumusta? Di ka na nag-gym, Sid? Ha? Di ka na nag-gym. Oo nga eh. Ano na ako. Magbabalik na. Balik Alindog? Balik Alindog? Ba't may ano ka mag-clip? Balik Alindog program. Ah, Alindog. Anong meron din sa inyo? Ba't may clip ka? Hindi ako may pan. Ayusan pa ang buo. Kala ko yan na yung... Makakulutan na.
Kulit ka na nga, kukulit ba? Yung pang ano no, yung afro. Wala mang ganun, gads. Pang ano, Spider-Man. Grabe. Si Papa Jones ay may kabal. Kuya Jom na. Paano yan? Abi waiting, Abi. Waiting si Abi there. Kuya Jomar, waiting for Carla. Kuya David, waiting for Inkit. Hi. Grabe. Nabis Kuya Eddie. Ang grabe, oh. Tamo. Kita mo. Ay, grabe na. Abs na yun. Kita niyo yan, bro. It's Kuya Eddie. Maligtad mo ka, bro. Kuya Dan, tulog. Just can't forget the picture of your smile. Bago pala international. Saan? Grabe guys. Grabe yun. Ate Jack. Uy, goddess of beauty daw. You come alive. Grabe si Marimar eh. Kaya nasa-full eh. Na-fall? Na-full ayun eh. Grabe, na-fall. Na-full. Nakaupo din eh. Na-full na sa ito. Ano yun? Grabe. Yan po lahat, guys. Ito po lahat po yung lab team. Ito po ang Alta. Hindi kalingap po yun, guys. Years na po yan. Ay, grabe may Diyosa oh. Girlfriend siya. Oh, grabe mo naman may joke. Grabe mo naman. Ay, gano'n bago umata. Ang ganda ng hairdresser sa ano. Ang ganda. Oh, may ano. May hair clip. May hair clip guys. Yan ang hairdresser mo yan. Abangan niyo po mamaya. Yan po si Kalinga Prab na yung ano. Inaayusan sa kasi Kuya Dan. Balik din. Hello, JJ. Sabi din. Hello po. Hello po sa inyo guys. Dara din. Dara, nandito guys oh. Oh. Grabe. Sobrang ganda. Grabe, nagdikit pa yung dalawang Diyosa. Uy, grabe mo nagsisigawan. May nagsisigaw guys. Ganun po sila na starstruck sa Sobrang salita. ganda. Si Bianchi po yun, nagharap sa salamin. Grabe po. Grabe. Grabe na. Ito lang ito yung pinaka back to back lahat ng love team guys. Oo, as in dito ang pinaka-favorite ang lahat. Favorite na kayo sa lahat. Talagang... Naka-attend ba si Carla? Andiyan ba si Carla guys? Uy, umuulan ng yellow hearts at red. Uy, grabe. Grabe po kayo guys. Grabe. May JP, sino favorite mo kay JP? Ayan po sila guys oh. Sabihin ako. Ayan oh, grabe oh. Focus na masyado oh. Parang magkapatid lang Kalinga Prab at Viancy guys.
Grabe. yan, pinsan. Ay, pinsan. Ay, grabe. Grabe si Vince. Grabe naman, oo. Ay, grabe. Tapos Kuya Dan, ano pa si Joy? Ay! Wala, nasabi mo yun. Uy, Joy! Sino yun, Joy? Roseanne! Grabe si Roseanne. Tumaba. Roseanne! Grabe si Roseanne, guys, tumaba. Bakit yung bagay yung gadgets? Oh. Ha? Blooming sino? Uy, grabe bulong yun. Grabe. Ay, grabe po. Nag-beauty rest po sila sabay-sabay. Favorite nila ko yung JP. Ewan talaga. Grabe po yun. Alam ko lang costume ni Kuya JP, alik yun. Kulay puting t-shirt, makanggang. Yan po siya, si Wala po si Eden, guys. Papa Darn. Wato Don, guys. Ano sila, oh? Ano sila dito? Sila nag-ano? Ayun, si Dara, si Roseanne, si Malx, tapos si Joy. Ayun, oh. Yan, oh. Oh, grabe, oh. Ito, oh. Grabe, daming grabe dito. Asan ba? Grabe. Guys, mahuli. Grabe, oh. Parang sa ano yung sa video. Grabe, oh. Professional. Grabe si Kuya din, oh. Topless. Topless ko rin. Pangat na. Grabe. Tako mo. Tako, uy, grabe. Para kasi ano, tawag dito. Si Aladdin, si Aladdin. Parang Aladdin. Aladdin. Grabe, mukhang Aladdin. Kuya Dan Aladdin, guys, grabe. Daming kulot, oh. Guys, daming kulot. Lahat na sila kulot, guys. Lahat sila kulot maliban kay Isa. isa lang pong hindi kulot, guys. Ay, grabe. Ang sweet naman po nun. Grabe kay Hazel, ang buyong kami din. Sobrang excited na kami. Excited na din ako, guys, i-upload to. J. Brad, dyan ka lang. Nanalo ka na sa barakong bangga yun.